ଜାନୁଆରୀ ଶୀତରେ ଖରା କାକର ବର୍ଷା ସହିକରି ସାଧାରଣ ଜନତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାରଣ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ବୁଲଡୋଜର ଲଗେଇକରି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। 2000 ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଆସିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ସେଥିପାଇଁ हजार हजार गरीब ओडियांकर घर भंगा जाउछि। ए सरकार होउछि गोटे घर भंगा सरकार। कटक रे घर भंगा होउछि, भुवनेश्वर रे घर भंगा होउछि। मंत्री सकाळु सकाळु ट्रैक सूट रे बुली जाउचंती, कोठी केते भांगिला देखुचंती। गढ़ा तो हो नहीं, जो सरकार गढ़ी पारे नहीं से भांगे। एवं प्रवासी भारतीय दिवस हब बोलिकरी साधारण ओडिया उठा दोकानी, साधारण ओडिया बस्ती बासिंदा ता मुंडरे चड़क पड़ी, ता घर आगे बुलडोजर चलुछि,